Insert blank page. That's just before the first page. Okay, let's, for example, these are the two columns. And let's assume that the load carried by this column be P1. Itong pagamihan gamay ang font size. Pagamihan pagyod. Nya ang load nga gikarry dire sa pikas nga column ato ning tawgon nga P2. So it's already the sum of dead and live loads, no? Or kuan unsa nga load combination atong gi-analyze. Now, if P2 is greater than P1, so P2, let's say greater than P1, so ang pasabot nga na, no, mas bugat ang load gi-carry nini nga column versus sa kani nga column. So that would also imply there is a ito nga side magkinahanglan kag mas dako nga footing area, no? Now, manglit kung kuan, mo ni siya nga atong property line, kaning P1 na midfeed na sa atong property line, no? So ato ning tuliro ng atong line. So this 8167, okay. So pwede ka mogamit ini og kuan rectangular combined nga footing, no? Ingon ini nga situation. Mo ni siya ang atong gi-analyze last time, di ba? Now, on the other hand, kung bali ang kuan, eps, ining magnitude sa load, no? So, pananglitan karon ang kaning P1, maunay mas bugat, no? Is greater than P2. So, kana, kay bugat man diri sa P1, kinahanglan kag mas daghan nga area diri sa P1, no? So, ingon unta niya na ang dapat, di ba? Sa itong bugat nga column, ato ang dako nga area sa footing nga gikinahanglan nato, no? Pag-support sa atong column load. Pero di ta kahimo nini kay property line naman di ba? Man pwede mo lapas ta sa property line. So unsa may atong buhaton nga dire nagkinahanglan tag dako nga area ikumpara dire. So sa ka solution will be to use a trapezoidal footing, no? So increase the width, at the side nga mas bugat ang column load, no? So unsay nato pwede butang dire kay property line naman ato na siyang i-compensate dire, no, for using a wider nga width. So ingon ni situation mo resulta ni siya og trapezoidal combined footing, no? Trapezoidal combined footing. So may regular na ang shape, no? Dili pareha kung dire nya pwede pa man ta ka-extend sa atong footing dire, no? So rectangular combined. Pero dire di na ta ka-extend dire pikas. So unsay area nga kuwang ato nang i-supply by providing a wider width at that location. Meeting sir. Paano man So naatay ko andre, no? Kining
Okay, so I hope nga klaro na siya nga kuan illustration. Please mo pasabot ni ninyo ano sa ata mo gamit og rectangular combine, ano sa sad ma-apply kining trapezoidal nga footing. Of course kining trapezoidal nga footing nga solution dili ra ni kay maoray solution na to, no? Pwede man sad nga mahitabo ingon ini. O balik ta sa katong gihapon nga problem, no? Ang P1 greater than P2 pero di ka mag-extend tungod kay property line naman ito rin, no? Atong ibalik og butang ning property line para bitang limot. Diha. So ang lain nga solution will be an irregular shape na footing, no? Irregular shape na combined footing. Ingon na, no? Pwede sa tingon na ang atong buhaton. Ito na yung butang shading. I-feel na ito 30. Ingon na, no? Pwede sad. Regular nga footing. Still another solution. Ay panultihon, no? There are many ways to kill a cat. Kaya usara ka paagi, no? Daghang paagi sa pag-solve sa ora nga problem. So, pwede sad nga ingon ini. Naatay isolated footing dire if the bearing capacity allows, no, the use of isolated footing. Kaming sidingan kay para mas klaro, no? So, 30 siguro, na. Nga risad sa interior nga column, gali, nguna na ang required nga footing area, no? Mas gamay og area ang required kay mas gaan man siya load, di ba? So, ingon na, now kini siya ang atong footing nakilid na siya, no? Kilid na sa column. So that will introduce eccentricity which will tend to rotate the footing outward. So to counteract the eccentricity or the moment, butangan nato siya diri og strap. So, ano atong strap? Na. Kaning column ato ni siyang highlight siguro buwa. Oops. Ingon na nang mahitabo, no? So pwede ta trapezoidal footing, pwede sa irregular na shape na footing, or pwede kining strap na footing. Okay? Na siya lain nga possible solution sa pag deal ni ini nga problem kung ang exterior column mas dako siya load gi carry sa interior column pananglitan og naibabaw na water tank, no? Bugat man ang water tank. So posible nga mas bugat nang gi-carry sa imong exterior nga column, no? Kunya di nakaka-extend beyond sa imong exterior column tungod kay property line naman. Kung pwede pa kaka-extend, ma-extend ta gamit tag rectangular footing, no? So photos may mo, so kaya na to makaya ba pwede bang ma-apply ang rectangular footing. We use other types of footing only when rectangular footing, a combined footing solution will not work. So ang kanilang trapezoidal footing medyo ang atong kabilyan ini mo tawag siya mo splay, no? Kana wider spacing dire versus sa dire narrower spacing. Sa kaning irregular nga footing medyo challenging sad sa aning pag latag ang kabilya sa long direction, no? Kay mokalit man og increase ang width sa imong footing, no? Well, kani sa strap nga footing, dili kay lisod ang pag pahimutang sa kabilya, no? Kay mo ra man duha ka isolated footing, nagi-connect lang nimo by means of a strap beam or what is also called a tie beam. Okay?
So let's now proceed with our design examples, trapezoidal combined. So proportion and design a trapezoidal combined footing for the given data. We have allowable pressure of 250 kilopascal, concrete strength 21, and yield strength 414. The length of the footing is 6 meters. So assume mo na siya mga constraint, no? So kung atong tan-awon dire, posible sad nga may mga commercial nga ko ano nga property line na si kakilid, no? So panalitan property line sa diha, so di na sa kaka-extend sa imong footing beyond ni ini nga column, no? So most likely mo na siyang sitwasyon ni ini dire kay atong footing ni kuan ra gyud uto brasad siya sa side sa column. Now, exterior column is 500 by 500 millimeter, carries a dead load of 1,400, live load of 900. Interior column is 450 by 450, carries a dead load of 1,200 and live load of 900. So notice here that the exterior column carries heavier load compared to the interior column. So in step 1, we proportion the footing dimension based on service load condition. So we compute the total load carried by each column. So we have the sum of dead and live load for the exterior column, then for the interior column, then the total column load is the sum P1 plus P2. Okay, next we estimate the weight of the footing. So sa previous nga kuha nato, may gamit 10%, no? Pero dire, kaya nagkilid naman yung atong column, posible mas baga ang atong footing nini. So we just try to use 15%, no? So, ano siya, pwede mo nga mulahi na 10% lagi pa ako gamiton, why problema, no? Tal mag-ibaw man ta kung anong imong estimate, dool ba nas tinululayo at the end, no, of the calculation. So here I assume 15% of the column load to be the weight of the footing, which gives us 660 kilonewton, and the required footing area will be the sum of the total column load plus the weight of the footing. So that is the total load supported by the soil divided by the allowable soil bearing capacity of 250 kilopascal. No? So we get 20.24 square meters. So from this data, kung sa requirement, no, that in order to produce a uniform pressure underneath the footing, the resultant of the column load should pass through the centroid of the footing area. So it is the same principle that we have used for rectangular combined footing, no? O siya atong gigamit karon diri sa trapezoidal footing. So ang kuan lang kay katong una rectangular man tong footing, so sayon ra pangitawon ang iyang centroid, di ba? Pero kini trapezoidal footing naman asa man ang iyang centroid. Of course, you can still handle that, no, because you have already discussed or studied how to locate centroids of areas from engineering mechanics. And you can just divide the trapezoid into rectangle and triangles, or you can divide it into the parallelogram o triangle. No? Depende on sa ano mo na pagbahig. No? Just divide it into the regular geometric shapes of which you know the area and you know the centroid. No? So from geometry, we have this formula for the area of the trapezoid, that is the average of the bases multiplied by the height. So ang ano na to, ang dimension diri sa narrow na side o sa dimension diri sa wide nga side. Yan ibaw na ta sa length sa atong footing, no? So natay duha ka ano nini ang A o B. Sa algebra na ibaw ta to solve two equations or to solve two unknowns, we will need two equations. So ang primerong equation atong na-obtain gikan sa area sa trapezoid, no? Since we know the required area, you equate that to the area of the footing, no? So you will get our first equation containing A and B as a known. Now the second equation, we obtain it from the condition, no, that the resultant column load should pass to the centroid of the footing area. Okay? So, ano siya ang kuan? Formula na to sa location sa centroid sa trapezoid from the large end. You can easily derive this using what you have learned from mechanics.
So ang kuan, location sa resultant, this is a parallel system, no? P1 and P2, ang resultant na dire, then you can locate the resultant from either P1 or from P2, no? Pero dire ato lang siyang i-locate from P1 kay atong centroid ato siyang i-locate from the wider end, no? Okay, so X sub C 2.887, substitute dire sa kaning formula for the centroid with trapezoid. Then we'll get another equation involving A and B as a known. So solving the two equations, you will get the value of A and the value of B. Kana algebra naman lang na, no? So ay nako pangutan na iyon sa nimo sir. So equations to unknown na daw, no? So no need to worry about that. That's very simple nga algebraic nga operation. So human ini na natay kuan dimension no sa atong footing no. We already know the required width at the narrow end and at the wide end. So human ini we now design the footing slab no. So we calculate the factored load. So we now multiply the dead load and live load by the load factors. So we do that for P1 and P2. Then the net ultimate upward pressure, you have the sum no, of the factored column load divided by the actual area of the footing. So since we did not round off these values, no? So mo ni siya nga atong kuan nga ayaw sa i-round off, no? Unya na i-round off sa final answer na, no? Sa tumoy na i-round off. You will get here, you might accumulate computational errors. So to minimize computational error, do not round off yet these partial results. In fact, you carry more decimal place, maybe to the third decimal place, will eliminate much of the computational error. Karon kay ato ning analyzon nga mura ni siya og beam, di ba? So kaning siyang distributed nga pressure atong i-convert ngadto sa equivalent nga linear nga load no in the direction of the in the long direction of the footing. So ang atong buhaton, everywhere the pressure is 331 kilopascal. So multiply na ni ini nga width, you will get the equivalent linear pressure at the side kanang 331 no. You multiply na nimo diri sa kaning width. So you will get the pressure at the narrow end, no? So mo ni siya ang sa small end and the large end. Now we can compute the slope of the pressure line. So difference, no? Ibaw mata ka na slope that is delta y over delta x or change in ordinate divided by change in the abscissa, no? Horizontal one. So 1243 minus 990 divided by pila man gikan diri paingon dito. So 6 meters. So the pressure line will have a slope of 47.17 kilonewton per meter in the longitudinal direction, no? So if we now draw the load diagram, no? Rani siya beam karon, no? So ang equivalent nga linear pressure dire mo tong ato no compute na 1243, equivalent nga linear pressure dire 990. Now since the variation of the footing width is linear, no? This is a straight line dire. Once so mag-exhibition ka imong pag ginibawgon dire, mo na kita lang kilabas no? So kini dire ato ni siya gikuan nga straight line lang. So pang variations sa pressure linear will be linear sad no. So mo ni straight line ni dire. So above we have the concentrated column load which we will actually distribute over the kuan. So pwede nga ato na siyang i-distribute sa column width no as what we have done before for rectangular footing. Or pwede sad nga ato na lang i-analyze or we treat this as a concentrated load, no? Anyway, the shear and moments within the column are not used, no? Dili ang katong shear and moment from the face of the column onwards. Okay? So it does not matter whether we treat this as concentrated or as distributed over the column width. So mo ni atong load diagram.
ang atong sunod buhaton, you draw the shear and bending moment diagram, no? So for the shear and bending moment diagram, this has been discussed thoroughly in previous subjects already. Starting sa strength of materials, theory 1, theory 2, we've been doing shear and moment diagrams, no? So I think you already acquired a certain amount of mastery, no? So pananglit kung karon maglisod pa kag druid shear and moment diagram, that is a bad sign, no? Pasabot na nga atrasaw pagka sa imong pagtuon, no? You are lagging behind because when you reach this stage, no, this level in your training, so kanang shear and moment mo lang nag 1 plus 1 para nimo unta, no? I hope na mo na siya. So of course ang mastering atong acquire nag-agad na siya kung tarong bata sa pagtuon sa previous nga semesters, nagsige ba tag practice, no? So we are now reaping partly, no, the fruits of our labor. We did not labor before, now we will labor now, no? So mas maayos gud ato ng gitarong sa una para iabot karon dili na kita magproblema, no? Because we don't have time to explain everything again and again, no? So bitaw nang sa wa pa mo makuha ni nga subject, ipakuha na mo mga prerequisite para nag-abot diri ditso na ta, no? We can focus more on the design aspect rather than on kanang shear and moments diagram, no? But anyway, ato lang inumduman, no, nga sa miaging kuan shear and moment diagram, adunam toy at least duha ka paagi, no? Pwede na tong buhaton. We can use the relation between load, shear, and moment, no? Walang ta kanang quick review, di ba? Pwede nga mayon kag change in shear sa maning sa asa tong delta o may delta dire, no? Kanilang D. Change in shear is equal to area of the load diagram, no? Ikaduhang equation, change in moment is equal to the area of the shear diagram, no? Yeah, then the slope of the shear, let's call that as dV over dx is equal to the load. Negative if the load is acting downward, positive if the load is acting upward, no? And then the slope of the moment diagram or the moment curve, dm over dx is equal to the shear. So these are the four principles, no? Atong pwedeng gamiton pag kuha na to sa construct na to sa shear and bending moment diagram, no? Now, another way, no? So actually based na siya the same principle pero ni-vary lang sila sa technique, no? Is by the use of the shear and moment equation, di ba? So you write the shear equation, that's V is equal to the sum, no? Sum of the forces either left, no? Left or right, di ba? Ana, no? Asa kay kuan katong pag-compute nimo sa moment at any section, can also have the sum of the moments of the force, no? Forces left or right, no? Of the section. Depende kung unsa nga free body diagram imong gamiton. Parehar man ang answer, ma left or ma right. Basta consistent lang ka sa imong rule of sign, you will get the same equation, no? So gikan ini nga equation, kani siyang dv over dx is equal to w, will actually get kuan, di ba? dv, sulbunin mo ng dv, that is equal to w dx. And therefore, shear is equal to the integral, no? So kung sulbunin mo ang v, you'll get the integral, no?
integral is what na integral kayo may symbol ning kuan siguro, no? Asa pangitaon ng integral nga symbol ini nga software. Integral of w dx. No? Nagikan ning ikaduha nga kuan kani siya dm over dx equals v. You can get dm is equal to v dx, no? And integrating both sides, you'll get m is equal to the integral of v dx. So, ingon na, no? Ato pamalipay ta kay magamit din atong integral. Sige na lisod ta sa unang integral calculus niya usay mahibong taas man ni magamit, no? Gamit aron, no? And we don't deal here with complicated integrals. Atong sugatan diri mga elementary integrals, no? Larang integral sa mga algebraic function, integral of a constant, then integral of x to the n dx. Ibawtang ang answer x to the n plus 1 over n plus 1, no? Okay? Unya gamay sa sigurong reviews, application sa atong analytic geometry, no? Sa equation sa line, okay? Ang equation sa line, kung ang atong axis x y, you have y is equal to mx plus b, di ba? So nang m, that is the slope, and b is your intercept, no? So dire atong gi-derive ang equation na ini nga line, no? Ang equation ini nga line, naibaw ta sa ang slope ato na na-compute mo na ni slope niya, di ba? So ang iyang intercept kani siya, okay? So you have 1243 minus the slope multiplied by x minus kay ana magkagamay, no? Paingon dito, di ba? Okay, so that is our q as a function of x. Then we integrate that, we get our shear equation. So when we integrate, this is indefinite integral. We have the constant of integration. Sa may meaning in constant of integration. Sa una sa integral calculus, ni hunong naman ta dire, no? Plus C1, submit your paper na ta, di ba? O karon, kinahanglan nga ato nang interpret. So meaning ng C1. Now C1, imong analyze on shear man di ba? So every term on the right side, nalan sila parehag unit, no? Dili mo nga kining first term ang unit kilonewton, kadto nga term meter, no? Kadto nga term newton, dili mahimo, no? Kinapareha sila unit, okay? So these are actually forces, no? Kani kilonewton, kani kilonewton, no? Now, so kaning C1 ang iyang physical meaning niya na, no, kung ato nang i-tan-aw sa tong problem, these are actually the concentrated column loads. So for example, no, kung ang x nato, di ba, ang atong origin mo man siya ang kanay dire, no, na dire ang atong origin. So mo ning x equals 0, no, kaning line. Or kaning location dire mo ni siya atong x equals 0. Now, kung mag-analyze ta, dire dapita, no? Dire pa ang atong section nga gi-analyze ug pagkaabot ning 3490. C1 0 pa, no? Because there is no concentrated load to the left of this section, no? So kanang section eps ato nang tingali asa man tong line dira. Ato ning himong blue para may contrast, no? So, mo ni atong section nga variable ang distance from the reference point, no, which is the left end. Inig silo diha, no, nga rin ang atong section. To the left, tanaw ka to the left, ana kay concentrated load 3490, no? Mo na nay value sa C1. Okay? Bari ka sa mga concentrated load to the left. Kanira gyapon, no? So that is true until just to the left of P2, no? So kutob diha nga value sa x, ang imong C1 is 3490. Since that is downward, so negative, no? Negative 3490. Niglampas nimo dire, no? You have a section just to the right of P2, then your C1 will now be the sum
of 3490 plus 3210. Yeah, downward mo na silang dos, negative, no? Mora na, no? So mo na siya how that is how we evaluate. So maingon tag 0.25 plus dx, kani siya this is just another way of saying, no? Ang section nga itong i-consider is this section here, distance just to the right, no? Just to the right of P1. So at a small distance mo na itong gitawag dx, di ba? Ya kana 5.775 plus dx, no? Sini dire, no? Sa ilo gamay diha, no? So mo na meaning. Pero in substitute nimo sa shear equation, kaning 5.775 imong i-substitute. Ang C1 6,700, no? Okay? So when you substitute this values of x and C1 into this shear equation, you will get the shear ordinates, no? So once you have plotted the shear ordinates, then you can connect them, no, by the appropriate curve. Kaya nga itong shear first degree mo na line, no? So ang atong load ang atong load is first degree. Shear curve will be second degree, 1 degree higher, no, than the load curve. And since the shear here, the load intensity is decreasing, but it is upward, no? So positively decreasing. So mag-ingon na ng atong kurba, di ba? Naog siya kalit kay naamon tay concentrated load, yung kat-kat sad tungod ining uniformly varying load. Pag-abot na rin, palit na sa drop tungod ining concentrated load. Ya mo saka na last nga shear ordinate should be 0, no? Okay, so that's how we draw the shear diagram. Unya, kabantay ta nga diri sa kuan kaning atong shear curve ni intersect, no, sa kuan kining horizontal axis. So sa mechanics na ibawta nga mo ni siya ang point of maximum bending moment. So i-locate na, no? So to locate that, this is v equals 0, solve for x1, no? So mo ni dire. Okay, next the moment diagram. So using the equation m is equal to the integral of v dx, na-derive naman na to ang shear equation. So integrate na to na, no? Integrate na to, we'll have this moment equation. We have a new constant of integration C2. So kung kaning C1 mo na siya ang column load, no? Kanya kaning X prime mo na siyang distance niya nga column load gikan sa imong section, no? For example, mag-section ka dire, di ba? X equals 2 meters mananglit, nana, no? So imong taon ang imong x prime is this distance, no? That distance from the concentrated column load to your section. Excuse me for a while. Okay, para kayo. Tingnan mo isa copy sa kasi mo na yung Jerome, no? Sige sir, padungan ko dito. Oh, sige. Okay, so saan naman tong nakakuan pa ba ni? Wala man ko mal-commute, no? Ha? Wala ba ko na-commute? O na-commute? Wala ra, sir. Wala ra. Okay. So, na-interruption ka diyot, no? Kaya murag nga mag-ugo sa opisina. Usahay na yung magpapirma. Okay, so kaning x1, balik ko na ko, no? Ngari sa atong kuan C1 x prime di ay, kaning x prime. Ang interpretation na ng x prime, kung kanang C1 mo na siyang column load, ang x prime mo na siyang moment arm, no? Niya na nga column load. Okay? So P1 times ni nga distance kung ngari nga moment ang imong i-compute. Pananglit og niabot na ka diri ni silo na ka P2, duha, no? P1 times ni nga distance plus P2 times sa iyang moment arm, no? Or distance from the section nga imong gi-analyze. O na siya ang sa kuan C1 x prime. Now kaning C2, unsa man ning C2?
May mong utana to unsa man ni kabaw ni siya, kabayo unsa man. Imong ipasabot nga kani siya movement maning sa left side. So matag term ni ining ngari sa right side, movement sa na. Oh, movement. Ya kani nag-usara man di ba? So this is a couple, no? Couple and movement. Which is actually kung ato nang kuanon sa yung physical meaning if the column carries a moment, no? Na kay bending moment diri sa column, mao na siya ang imong sito, no? Pero dire wala man tay moment, axial load man ang atong gi-analyze, no? So later we are going to analyze also axial plus bending ang column. Pero dire aron kahit maglibog ba, no? Daghan na maglibog ng ining kuan, di na to dugangan sa pagkakaron, no? Naman mo na to. So axial load lang sa, no? Sa ato pang atong C2 0, no? Ano column moment si 0. So once you have your moment equation, you just substitute the value of x at certain intervals, no? Depende nimo unsa ka pino, ha? Pero di man kinahanglan may bawakas moment there in between, no? Ang importante, just locate some significant points where you will need to calculate your moment diagram. Just sufficient information to be able to draw the moment curve. Okay? Of course, kani dire, but there is a face a column, there is a face a column, there is a ilawom gid sa column. Then you have at the point of zero shear where the bending moment is maximum, no? So, ingon na. Okay? So, nahuman na ta sa shear and moment diagram. So, gikan sa shear and moment diagram, we will be able to see the variation of shear in the longitudinal direction of the combined footing. Makita sa nato ang variation sa moment in the longitudinal direction. Now, tama pareha sa sequence, no, sa solution nga atong gi-adapt sa rectangular combined, kung na to madrawing shear moment diagram. The next step will be to calculate the effective depth, no, the required effective depth. And it is governed by shear. So we have unsa man nga shear, we have wide beam shear, then we have also punching shear, no? So for wide beam shear, let us look at the shear diagram, no? Asa dire ang dako nga shear. So naa kay 2758 versus 2874, no? These are the shears at the face of the column, no? Ato nang i-project, maigo na diha, no? Mao na siya nga mga values. Pero sa ato nang nabalik-balik, no? Ang design shear may be computed at the distance from the face of the column. So pang atong design shear, tanaw ta dire sa interior column na dire, no? Adi ang atong design shear. Tanaw ta dire sa exterior column, ang atong design shear naa sa dire the distance, no, from the face of the column. So asa man kay mas critical na ining duha? Now, ato ning kopyaho, no? Screen para ato ning itupad sa shear diagram para makita dahil nato ang kuan. Yan, ana, no? Yeah, okay, aram dire. Muna diha, no? So, critical section, the distance na dire. Unya mo na siya tungod ni ining line, no? Ya nasa dili pikas. Okay? Nasa di distance gikan sa face sa pikas nga column tungod ni no? So asa man mas critical na ana? Well, diri nga side medyo mas taas ang imong kuan kay 2874 pero kuan ang slope, no? Ang rate of change sa shear is very fast. So medyo gamay-gamay na ni dire, no? Kani dire medyo mubo pero hinay masad ang pag-drop sa shear, ha? Simple kuan sila puros mga heavyweight, no? Parehag timbang. Ya tanaw nimo pero dire narrower ang width. Ngari wider ang width. So asa man kay mas critical? So, kung ako ay pasultihon,
Ito gito siya ma tipak sa nipis, no? Sa narrow nga cross section. Pero sa di man yun na klaro ba, no? Di man ta makasiguro nga asa mas critical, no? Kaya posible diri wider pero dako sa dog shear force. Narrower pero mas gamay sa dog shear force. So ang pagbuhaton ini ato nang kumpiton yun sa duha ka location. Okay? So niining portion sa atong solution kinahanglan ang atong kaabtik, no? Kinahanglan ang atong kaabtik sa geometry. Okay? Because we need to express this with no only resisting area in terms of D. Okay? So muna atong kuan. That is our objective. Okay, kung takabaw na ining unknown pa man ang D. So we have to express the width no at the resisting area in terms of the unknown effective depth D. So kini puros naman yung mga ratio proportion makita nimo no kini is to kini as kana is to kana, di ba? Mga ratio proportion na di nang kahit tawag detalye na kay di man ni klase high school geometry ra man no? Nya makita niya tag high school nya discuss ta ni mauwaw ta oy. Ha? Kitanta sa tumangod oy. Si kuya itudluan pa mag geometry, no? Oo ta, no? So ay na lang adto na tun-an nga nang way makakita na to pangliton og lisod pa tag-apas, no? Adto ta mag kuan sa kanang way makakita kay hapit na rabot ta mo grade og engineering unya. Lisod pa ta ning geometry, di ba? Kung doon na may mga taong gipaabot nga may lakis geometry, usa na mga engineers, no? People have a high expectation on us, no? Ulitas probinsya na problema ritong mga igagaw na to geometry kitay pangutan-on, no? Will be asked because they have confidence, no? Nag-eskwela ni San Carlos, maing laki ni geometry, nag-eskwela engineering, no? Kitay pangutan-on. Nya og di ta katubag, paita na oy, no? Mauwawa na itong eskwelahan, ana, no? So, kinanglan nga, hindi ta magpakauwaw sa itong kaliwat, matod pa sa mga bugoy, no? Kinanglan mo ng tuon yun. Okay? So, these are just geometric nga kuhan, no? Mga formulation. And, kumana na, no? Atong gi-compute ang shear force. We have already the shear equation. So, you substitute X into the shear equation where X is expressed in terms of D. Ano nga distance, no? Gikan dire, paingon diha, mauna siyang X na to, no? So, 6 minus 0.45, you get 5.55 minus D. Ano yung nahibilin na distance. Then the shear capacity, you have P16 square root F sub C prime B prime D, where B prime is the width at this section here, no? Which is already expressed in terms of D from this ining step, no? Ya, humana na kay i-equate nimo no ang shear force kanto sa shear capacity, then you will get a quadratic equation in terms of D. You solve for D by the quadratic formula, no? Okay. So sa ang sunod na tong buhaton ni pwede sad nga the same technique no nga unsay atong gigamit diri nga gi-express natin in terms of D. We do similar calculation at the large end, no? Atong ibutang dire. Okay, no? Di distance sad, no? Unknown sad ang D. Yeah, mao gyapon makaka-come up kag equate nimo ang shear force sa shear capacity, you will obtain another value of D. Pwede na, no? Ngari aron pagpalahi ba no kay kanang humba lami man ang humba pero magsige lang sang humba imong kining kaon kuan sad sumol sad madugay no may nang say buwad lang sa datong isudan kay ganahan ta mo kaog kanon no. Okay, so kini palahi ta ang atong gihimo kay we think no that the governing value no is the D distance nga sa narrow end
Naatay na obtain nga pila 895 gi-round off na to 900, no? So ang atong buhaton na lang, no, in order to avoid ining tedious gamay, no, nga algebraic ining operations. Aw kaning di nga 900 ato ning testingan, no? Mo ni siya atong gamiton ngari sa wide end, no? So dili na anon ang D dire, no? Naa kay D nga 0.9, imo na lang i-check if that depth is sufficient. Okay? So dili kuha mo dili na in terms of D, naa na gyud kay BO, no? Pag abot nimo dire, dili na in terms of D, naa na gyud kay PVC, no? Nya imo na lang i-compare ang PVC ngadto sa BO, no? So that is what we did here, okay? Your VU is now 1791, PVC 2089, which is greater than the shear force, no? So okay siya ang 0.9, no? Okay man, pwede na itong gamiton. Pananglitan o dili okay, kay mahitabo man sad nga ingon na, no? Right, dili okay, then you can increase 0.9, try na sa kag 0.95. Depende sa diferensya, no? Kung dako kayo diferensya, dako sa increase, no? Imo 1 meter, no? Pero gamay ra diferensya, gamay sa lang imong increment, no? Try na kag 0.9, balik na sa ingon nini. Kuwang yapon 1.0, di ba? Una na. So, although kini siya maka-avoid tag sa kaning algebraic nga mga operations dire, pero ang iyasang disadvantage, no? Pananglitan o dili mo okay, sige kag try 0.9, 0.95, 1.0, 1.05 hangtod mo pasar. So, mao lang na iteration. Pero kiingno nimo nini, abol sa ay diretso, no? So mo nang duha man na kapaagi. Kasi mong utana mo sir asa may maayong gamito na kamoy magbuot, no? Tubag na ikaw may magpili. Total dako naman ka, no? So you decide. Anyway, you know two methods, no? Gani, ngari pa lang, pwede man kag try og D na sad, no? Para wa na kay in terms of D dire, pwede na kag D, try D equals 0.6. Dili pwede. D equals 0.7. D gapon pwede. D equals 0.8. Amo dugay masakpan ra gyud na nimo, no? Sakpan ra, di ba? So, ingon na, no? So okay na ta sa wide beam shear. Karon atong testingan na sad sa punching. Okay? So katong na-obtain na to dire sa narrow and required depth for wide beam shear nga 900. Ato sang i-verify kung whether this is sufficient, no? To prevent a punching failure at the interior column and at the exterior column, no? So ngari, masensayo na kay naamang kay D nga 0.9, no? So ang imong critical section mo gyapon, no? D over 2 distance from the face of the column. That is for punching shear nga calculation. So kay naa naman kay D, makompute na gyud nimo pila gyud ang distansya ha, makompute na nimo kini nga length, no? Wala na anon, no? Buhaton na lang ikumparar nimo ang VU ngadto sa PVC. And in this case, you have only three-way shear, no? The resisting area is only along these three faces. Kini diri nga face, kini diri nga face, o kini diri nga face, no? Mausad sa interior column, no? You have a three-way shear nga failure. Okay? Mo ni siya. Nakita na to nga diri okay ra siya, no? Abot diri okay ra sad. Sa to pa swerte ta, no? This is our lucky day. Ya, ang katong 0.9, wa mo sango, no? Pasar sa wide beam shear sa large end, punching sa interior o exterior. Para idag dunay ni sango, ang buhaton lagi ito nimo, imo rang i-increase, no? You increment 0.9, 0.95, no? Depende sa diferensya, no? Sa imong apason, no? Nga gap between the shear force and the shear strength. So okay na ta sa depth nga 0.9. Na ta effective depth, no? So the remaining calculation to be done is to compute the steel reinforcement. So sa steel reinforcement, this is used to resist bending, no? So let's get the moment diagram, no? Tabunan ra ang moment diagram, okay?
Ato ni siyang, let's bring this down. So print screen, paste, then crop image. Okay, let's just pick the moment diagram. No? Oh, ano mo dahil, ito naman dahil gikuhan. Sige na lang. So niya na dahil moment diagram, no? Tupad na dahil. Okay. So from the moment diagram, you can see that the entire length of the footing, no, exacting sa katong mga region which is directly under the column, of which di man siguro na mabali da kay gitamakan na sa column bawog maka na diha, dili na mo bawog ng dapita, no. So ang location nga posible nga mubawog ang imong footing gikan diri nga face sa column, gikan diri nga face, eps, ato ning pabag-an, no? Ngadto ni ini nga face sa column, no? So, from face to face. Now, if you look at the moment diagram, you see that the moment is negative all the way, no? Negative siya. Negative moment. So, kung negative moment, asa man diha ang kabilya ibutang. Negative moment, ibutang kabilya sa ibabaw, no? Kaya bawog sa atong footing nini, it will be bent facing downward, no? So, tension will be at the upper side, compression on the lower side, no? So, ngari ibutang ang kabilya. So, theoretically, you don't need to provide bottom reinforcement here. Okay? So, kaning bottom nga rebar sa longitudinal direction, wa na siya kinanglana sa pagkatinuod, no? Wa na siya kinanglana to resist bending. So in theory, it is not required. Pero sa actual, no? Theory practice na may usay diferensya, no? Sa theory wa kinanglana, no? Pero sa practice, sa actual, butangan gyapon nato, no? Butangan gyapon nato unsa may tuyo nga butangan man nato. Well, I think the only purpose here will be the longitudinal bar, bottom bar, no, will serve as chairs. Diba, lingkuranan, no? It will serve as chairs for the transverse reinforcement. Mo atong nangla na mo tay transverse reinforcement because there will be bending, no, in the transverse direction also. Di lang kay ang bending mo core sa longitudinal direction, naasad siya bending sa kining transverse nga direction. So, putang kang kabilya diha, no? Kaya kung kana kabilya, di mo butang ang longitudinal, maglutaw na siya, no? Maglutaw niya, concrete pouring niya, bungkag na diha, no? So, imo nang butangan ni, no? In the same way, nga kani diri sa transverse direction, wa naman ta kinalag top bar, no? Wa ta kinalag top bar, no, sa transverse direction kay one direction ra man ang atong bending. Mao na siya sa theory, pero sa actual butangan sa nato diri sa top tingali lahang ni siya, no? Lahang ni siya nga these are wide, the spacing for these rebars are wider. Okay. Wa na magini siya kinanglana, no? So wider ng spacing. Just to hold, no? Just to hold the long direction steel, the main reinforcement, no? To secure them in place. Moro gyud na, no? Pila spacing, kana wa nay formula na ana, no? Pila spacing na ana, wa nay formula. So ikaw na mag-igo di, ang importante niya, that is for construction nga kuha, no? Nga naay mo gunit ba, no? Naay kahiktan sa imong longitudinal bar. So pila spacing, 1 meter, 2 meters, depende, no? Kung kamay ang imong rebar, mas may dugulon sa imong transverse bar kay aron 1
dako nga rebar pwede man tamakan diri man ang ubahog, no? Pero buang gamay ng imong rebar dugolon sa nimong transverse, no? Aron magkupot sila, no? Okay, so sa ako nang gikaingon wa nay formula na ana, no? Kamo na magbuot na ana, kamo na bana-bana, no? So kining design mura man dig magluto ka. Magluto ka sa kusina, di man gyud mo timbangon kanunay ang gibugaton sa asin, no? Kay timbang-timbango pa na nimo madugay kag luto, no? Mapas mo ka, di ba? So, imo ra nang bana-banaon by your judgment and experience, sige na kagluto, no? Timpla-timpla na ka, di ba? Dili gyud kinahanglan scientific gyud tanan nga by the grams, milligrams gyud, no? Dili ingon na ang recipe. Okay? So, muna, no? So, here, na ang maximum moment na adere, ato sa computer, pila may width diha, di ba? Kaya ginahanglan man. Since we know you can compute the width here by geometry, no? And once we have the bending moment, we know the width, we know the effective depth, then the calculation for the steel reinforcement will be calculated, no? Using the formulas in reinforced concrete design. Ato nang nabalik-balik, no? Na memorya na siguro ta ni madugay, di ba? Ako bisan pag magpiyong ko, maka sulti ko nini nga mga formula, no? Because I have used this countless times already, no? So bisan pag tuwa ko ilaw sa dagat maglangoy ko, pwede ko ning ma-memorize ning formula, no? So mao sa na inyo, that's the reason why I require you to do handwritten solution, no? Why ba mo hangyo Excel dili, no? Kinahanglan handwritten yun. Tuyo na ng handwritten, aron ma-internalize, mas hinumduman, no? Mas mopilit sa atong una-una, no? Ang mga computation nga atong gi-perform. Kung Excel god inig-type nimo sa formula, inigbuhi nimo malimtan ang formula, di ba? Kung sa atong imong gi-type. Gani, when you review your work, it will be difficult to trace, no? The links. Whereas imong isuwat, no? Yung mga engineer sa karaang engineer, memorya ang mga formula, no? Dili magsigig open notes. Okay? So that's the reason handwritten yun. That's for your own good, not for me, no? Okay. So, ang kuha lang na ini, panalitan na compute na nato nga kinahanglan tag 25 pieces, no? Of 32 mm diameter bar. Now, how do we place this reinforcement? Kaya ang width sa itong puting nag-anam ni vary man, no? Of course, nga di sa center, inguna na ang placement sa rebar. Pero what about the other reinforcement? Ang ilang kuan, may tabo nini magkaanam kalahang, no? Inguna na ang placement sa rebar. So, dili siya kining mabari siya, no? Magkaanam siya bukad, magkaanam siya kahipos towards the narrow end. So, sa to pa, ang atong kuan mo follow siya, no? Sa side sa trapezoid, no? So, we compute the spacing at the small end, compute the spacing at the large end. So, when you lay out the bar, mahimo ni ini, sinukod yun na, no? 85 mm, there is a small end, 117 mm, there is a large end. But this is clear distance, so better to compute the center to center. So, you don't have to subtract. Kung gusto kay center to center spacing, can you just add a bar diameter? Can you add a bar diameter? That will be the center to center spacing already. No? So, ingon na. That is for the longitudinal direction, no? Kani siya nga moment. Now, in the transverse direction, kanto nga direction, naasay bending, no? Kunya, the same as for rectangular footing, we expect a higher pressure near the column, no? Dagko pressure dere, doon sa column, risad, no? Kaya sa mga portions sa itong footing, diristo nga medyo layo na sa column, di ba? I think our atong structural sense magtugaan na to bisag di pa ta mag-compute kaingon kita nga bitaw mas dako pressure diri kay naagod katamak ang kolom, no?
Untang dire na ano tunga no kapahuway relax na dire tunga dapit. Pero it also depends on the rigidity of the footing, no? If the footing is very rigid, then it will approach really a uniform pressure all throughout. But if the footing is somewhat flexible, then mao ni siya mo resulta, no? Mas dagkog pressure at those areas near the column, and we have a lesser pressure at the area at the middle, no? Now for the bandwidth, we have the same, no? Calculation, effective bandwidth. So we follow here the suggestion given by Bowles, A plus 0.75D. Take note, Winter recommends A plus 0.5D. Doon na sa ito ilang author nga ni-recommend A plus 1D. Mga na ang lain-lain, no? So, ang kang balls lahat itong gisunod. Dili na sabot nga si ball, believe kay itang balls dili, no? Kung dili, may ato nang gipili lang yun na, no? Way laing criteria ngali lang, no? Kay balls man nga textbook atong gamit yun. Balls lang ta, pero sabot si balls kay correct, no? Pwede sa si Winter, no? Depende ra. So this is not unanimous, no? Ang mga authors wasan ni ma-codify. So this is a free area, no? Tayo mo decide. 0.75D ba ka, 0.5D ba ka, o 1D ba ka, or naa kay research nga gihimo nga imo, yung pwede rag 1.5D, hala padayon, no? Basta na lang kay backup, no? Kay may yung kag ako sir 2D, diin man na nimo gikuha. Ako ra ni sir, oy, sa mga may lucky na ka kay buot-buot mo ka diha, no? So dili na sad pwede, no? Mayon lang kag ako ra gini sir. Okay na kung imo nang gi-research, no? Wa kay research. Tuyang lang sa diha, kuha buot-buot dili na mo. So kani okay ta. Naman tay gisaligan si Bulls man. Si Bulls nakasuwat naglibro. So he's already an authority, no? Which we can rely. Pero kinahanglan sad nga mo think, we have also to think for ourselves, no? Kung kuan gyud. So kato kang Winter, mas muduol to kang Winter kung flexible ang atong footing. But the more rigid the footing, kaanam. So kaning kang balls nas tunga-tunga no sa 0.5 ug 1.0. Okay, so ang ato lang kuan ini kay kani adto rectangular man to ingon ining atong tributary nga area, no? Or effective area, no? Trapezoidal man eh. So ang atong buhaton, i-take lang natong average diha, no? Average nga width. Na, no? So dili kining pinaka kuan diha, dili sad kining ubos to dili average, no? So we compute the width here and the width here, then take the average. Then we just consider it as though it were a rectangular footing, no? No, that is an approximation which does not invalidate our results. So we do this calculation for the exterior and for the interior column, no? So mo ni dire ang atong calculation kay sa interior column, okay? So average lang, no? Kaya ang kaming structural design, di man ni siya exact science, plus and minus man ni siya, no? More or less, okay? Then for the remaining zones, so we just adopt row minimum, no? But again, as I have already noted sa kuan, in our discussion on rectangular footing, for the remaining zones, instead of simply using row minimum, you can also compute, no? You can analyze a meter strip here, no? Based on the uniform upward pressure which you have computed in this step here, no? Kaning 331 kilopascal. Okay? Ini siya. Pwede mo na imong gamiton nga basis. I think that's better kaysa moditso kag row minimum, no? Pero si Balls, ditso na siya row minimum. So ninihigiw na mo di ko muuyo ni Balls, no? O kuan mo diverge, sana diverge, no? Sa iyang opinion. So libre mo na, no? So, between professional, you can also no? Sa imong kaugalingon basta na sa kay rason, no? Dili sa purely arbitrary, no?
So in fact si boss mas arbitrary siya, yung reach siya gro minimum, no? Kita mo compute pa man ta, ibase nato natong uniform pressure, no? Okay, then so for dowels, this is optional, no? Ako dugay naman kung sige design mo pag ko compute og dowels nga nang mo design og footing mo compute og dowels so pag mahitabo, no? Sa ako nang na-mention sad ang kasagaran nga practice ang tanang column rebars i-embed man ngadto sa footing, no? So we can omit the dowel calculations. And of course, development length, nagparehan na siya sa previous, no? Kay development length formulas, i-compare nimo sa available nga embedment sa imong bars, no? On each side of the critical section for bending. And step 14, we just check the weight of the footing. Initially, we just assume weight. So the actual weight is only 476. Atong isang 660, medyo na-overestimate na to. So pwede siguro nga balik pa ka ito sa step 1. Then you can have a smaller footing, no? Medyo mas gamay. Pero kiniwa na tamo usab, no? Sige na lang. Tingali mo sa inyong sundo, no? Di na mo usab. Kay kapoy kay suwat, di ba? Then finally, we draw the detail. So in the detail, again, you have to include all the necessary information results sa imong design calculations. Pero ang footing construct siya, no? According to your intention, no? Utang kabilyang, saktong location, saktong diameter, saktong gidaganon, no? Yeah, saktong dimension, saktong thickness, no? Nana. Kamo na siya, no? Okay, so it's already 3 o'clock. So igo-igo gyud, no? Karon nga rita sa nanglitan og doon mo yung mga pangutana. So do you have any questions? Sir, pwede ko mo ask, sir? O, sige, Pierre. Sir, in regards to the development length, sir, if it's not sufficient, di ba kailangan man na end hook, sir? Oh, Pero can I ask, like, yun sa napag-compute ang end hook, is it just the remaining insufficient length? no, the end hook, there is a specification for end hook, no? You have standard, it should be standard hooks. So naanay ko na sa mag-update sa reinforced concrete design. There are certain requirements for the bend diameter and the extension, no? For end hooks. Okay, nga rita, compiled notes RC2. So na diri sa topic nga ani dire. So for hook bars in tension, we have this requirement. Ani dire, no? Depende kung unsa nga hook imong gamiton. You can have the 180-degree hook or the 90-degree hook, no? Anyway, these are standard hooks. So kung 180 ka, gamay na lang imong extension. Kung 90-degree nga hook ka, medyo mas taas ang imong extension, no? 12 bar diameter. And the bend radius, ingon ini, no? Now, the 90-degree standard hooks or 180-degree standard hook may be assumed to provide, no, 50% of the required development length. But even for hook bars in tension, you still have to satisfy another requirement. So, pa dili sabton kay naka-hook ka, okay na, dili, no? Dili ganun na yung nasa minimum nga kini basic development length that you have to satisfy katong LDH. Sa itong formula sa LDH dire. Kaya aram siguro to sa naguna dire. LDH. Kini basic development length for hook bars. So kani siya nga formula ato ning kopyaw, no? Ito ipaduol dito sa tong drawing. Okay, ngari. Okay. Oops. Saan mo na yung magubaan mo na eh. Ngayon lang siguro, ipapilit na to na eh. Tanaw ito mo pilit ba na eh. Paste. Okay na yan. Nagarang. So, kaning kuhan, basic development length, gikan sa panalitan mo ning atong critical section
for bending dire, no? So, gikan dire paingon din mao na siya minimum required, no? Dapat naasad gyapon na, no? Bisan pag nakahukaw, di pasabot nga okay na, nya gamay na lang kay dire. You still have to satisfy the basic development length, no? So otherwise, you have to provide additional means, no, to secure anchorage. Pwede bangila ni mo rebar dire, no? Kani dili ni rebar ato lang yung drawing circle to indicate the bend diameter, no? Pero pwede, sa actual pwede bangila ni mo diag rebar, no? Aron kapyot yun, di ba? So, ingon na, no? Daghang mga solusyon, pwede pagamyan ni mo ang rebar, no? So, you will have a shorter development length and shorter basic development length, no? If not, you can arbitrarily add more bars, no? Because the tension will be distributed to more bars than to a few, di ba? So, kung sa 5 ka bar, ang tension sa matag bar 100, kung butangan ni mo na po, ang tension tag 50 na lang, di ba? And your required embedment length will be half also, di ba? O required embedment sa kuan 100, 50 na lang, no? Diyan kami bar, distribute man siya, di ba? That is the modification factor, no? Okay, so that's my answer to your question, Pierre. Thank you, sir. Sir, can I ask one more question, sir? Sige, larga. It's in regards to the midterms, sir. Mag-midterms pa ba ta? Midterm. Ang atong kuan ini mga plate problems, then we just have a final exam, no midterm exam. Padayon lang ta sa atong klase, no, as usual. Unya katong mga plate problems, I've already posted plate problem number 5. That is for rectangular combined footing. And I will be posting within the week plate number 6 for trapezoidal combined. Okay, understood, sir. Thank you. Sige, time naman. Okay na siguro ta, no? Ako din sa kay ko makadugay karon kay naa pa ko'y atinan nga I have to attend to work, no? Another time na mag-discuss. Ha? Sir, may I ask, sir? Kato, it's in regards to plate number 5, sir. Mura, it's empty mantingali here, sir. Ha? Ang post. Yeah, it's blank, sir. Mo ba? Atong tanaw Yes, sir. Canvas, foundation design, plate problem 5. Awan, kani? But the one in Canvas, sir, it isn't there. Si Canvas wala na ma-upload ito? Atong Yes, sir. kani? Atong ni-click ka, tanaw na ito. Saan naman to? Kani siya sa ni pag sa i-click na to ni kani ba to? Timan mo ano? Naalagi diri. Ano ka i-click na to? Kuan sir, murag walay na-attach nga file sa problem set 5. Kani walay na-attach. Yes sir, pero makita na mong announcement pero walay file nga naka-attach. So, delete. Pagkakana niya kuan ini, kuan ta, no? Sa may tuplo ko ni kani. Add assignments. Assignment name. Problem set 5. Then documents. Ano siguro ang documents? No? Upload document. Yang nga rin sa
Late problem 5. Open. So, nag-upload pa ni. Ka-upload pa ba ka no? Muragwa naman mulihok. So, naka-upload na ka ni? I-move daw ng kuan sir. Kanang stop sharing na ano sir ba? Stop sharing. I-move daw na sir. Ma-move anak niya submit. Kanin. Ada na sa lipdan dahil submit. Sige. Okay na siya, no? Nya human. Isa boss. Save and publish, no? Yes, sir. Save and publish. Nya balik ta sa kani i-kuha ni siya. I-sync. Okay, sync na siguro to. Okay, let's try to see it. Makita na naman, sir. Marag na, sir. Oh, saan to? Kani? Kani download, no? Pero, sir, maragwaan ni man apilang value, sir. Ay, merg same values. Ay, same value, sir, ni? Merg same values or siya gab sa So, before. values na sa nagigamit na to sa problem set 1 to 4, no? Okay, sir. So, anyway, di naman mag-compute og 1. Okay, na-compute naman ninyo na yung mga loads dire, di ba? C1 ug C2. Sir, can I ask, when is the due date of the problem set? Oh, it should be weekly, no? This week, I will be giving you another kuan sa trapezoidal combined, no? So every week, there's a new problem set. So for the problem set that was given the previous week, it should be due by next meeting, no? Di man na to, maayong atingbo na to, no? Kaya daghan ng trabahoon, kapoy na. Manang anam-anam yun. Sige, sir. Thank you. Okay? So sige, ayaw mo diha. Thank you, sir. Last na, sir. Pwede. Oh, sige. Is it okay, sir, if mag-ask pila na lang ka-topics remaining sa ato ang course? Pila ka? Topics na lang remaining? Dagan-dagan po eh. Dagan pa day, sir. Sige, sir. Thank you, sir. Patay stock footing, footing on piles, then you have the cantilever footing, cantilever retaining wall. Dagan pa, pila naman lang dahil ka-meetings na ibilin. Tayo na lang? Midterm naman siguro next week, sir. Next week. And from midterm to finals, how many meetings? Siguro na pila na po. For sure. Work says ron kayo ba? Siguro na sa mga di mo minos, mga 8 siguro. Sir, after sa footing, sir, kay kato ng retaining walls laho, sir, based sa syllabus. After sa kuan, trapezoidal footing, you have the strap footing, then cantilever retaining wall, then footing on piles. Okay? Wala, no? So, naman yung solve kay para kuan, gabot sa finals, wala kay tayo buhatonon. Doon na lang ta para sa final requirement. Thank you, sir. Thank you, sir. Sige, ayaw mo.